Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah amin. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat di pembelajaran kitab Durus Sulghul jilid yang ketiga. Kita masih di daras awal, ad-darsul awal dengan pembahasan kemarin al-i'rabu takdiri. I'rab secara takdiri. Lawan dari i'rab zahir. Dan i'rab takdiri ada ada yang pertama isim maksur, al-isim maksur yang wal ismul mu'rab, isim yang bisa di-i'rab alladzi akhiruhu alifun lazimah. Yang akhirnya alif lazimah, alif yang tetap sebelumnya berbaris fathah. Nah, isi maksud ini i'rabnya secara takdiri, dibayangkan saja. Lawan dari i'rab yang zahir. Yang kedua pada isim manqus wal ismul mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimah maqsurun ma qablaha. Isim manqus adalah isim yang bisa di i'rab yang akhirannya ya lazimah, ya tetap di kasrah sebelumnya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Isim manqus. Nah, ketiga al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang disandarkan kepada dhamir ya mutakallim. Ini juga termasuk bagian i'rab yang takdiri. Tiga ya. Ada tiga bagian i'rabnya secara takdiri. Kardina mungkin kita bahas satu persatu. Al-ismul maksur. Al-ismul maksur, Hmm, Isim isim maksur. maksur, isim maksur. Wa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Hmm, Dia adalah setiap Dia adalah setiap isim yang mu'rab yang hmm, berakhiran alif lazimah. hmm. Isim yang murab lawan dari isim yang Mabni. mabni. Nah, isim maksur bukan isim mabni. Mu'rab dia. Akhirannya alif lazimah. Cuman tak nampak tanda i'rabnya. Dhammah muqaddarah, fathahnya muqaddarah, majrurnya juga Pada muqaddar. Apa saja contohnya? Isim-isim maksur, nahwu, 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 al-fatah, hmm, al-huda, al-asra, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. itu dia. Isim maksur. Akhirnya ada alif. Alifnya bisa berbentuk ya atau tanpa titik kan? Al-fatah seperti ya kan? Nah, Atau alifnya tegak berdiri ke atas. Al-asa, ar-ridho, ar-riba. Itu juga disebut alif lazimah. Karena acuannya kita suara ya. nah, Bunyi suara. Al-fatah tuh. Bunyi alif bukan ya. Ini kan Am? nah. Disebut isim maksur. Hukmuhu Hukmuhu tuqaddaru alaihil harakatis salasi tuqaddaru alaihi ah, harakat. tuqaddaru alaihi al harakatus salasu Dibayangkan saja harakat yang yang tiga, tiga. Apa itu? Harakat yang tiga ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. tidak zahir, tidak nampak secara zahir, diterbayangkan saja. Wa yamna'u
wa yamna'u min zuhuriha at-ta'azzuru. Mm. Dan Karena terhalang untuk ditampakkannya terhalang untuk ditampakkannya karena sulit. karena, karena sulit ta'adzur, ada uzur kesulitan, tidak mungkin sama sekali ditampakkan, tidak bisa sama sekali ditampakkan. Lahu kalimatu, Nahu kalimatu al-huda fi al-ayatil atiyati. contoh kata Contoh kata al-huda pada ayat berikut. Allah Ta'ala, Qala ta'ala Ja'ahumul huda, telah datang kepada mereka telah datang kepada mereka petunjuk. petunjuk, hidayah, al-huda tuh. Al-huda i'rabnya sebagai Al-huda ma'ulum bih. Bukan. al-huda Fa'il di kah? bawah, di bawah Oh iya. Nah, al-huda fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. nah, itu dia i'rabnya. I'rab dari isim maksur ketika di marfu sebagai fa'il kan? Ya, Al-huda sebagai fa'il dibaca marfu dan tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. qaddara bukan zahirah ya kan? Nah, Dhammah muqaddarah pada akhirnya di atas akhirnya akhir alif kan? hmm. Terhalang untuk ditampakkannya karena Karena ta'azzur sulit. adzur sulit. Nggak mungkin ja'ahumul hudayu, tidak mungkin ditampakkan dhammahnya di atas alif. Ulangi al-huda fa'ilun. Al-huda fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Hmm. Al-huda fa'il, ya kan? Al-huda Ja'a kan fi'il madhi kan? ya. Ja'a fi'il madhi. Al-huda fa'ilnya telah datang petunjuk. Baca marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddara dibayangkan saja di atas di akhirnya. Mana amin zuhuriha? Nah, itu dia. Sebab terhalanginya adalah Karena ta'azzur dari ditampakkan karena sulit ta'azzur. sulit ta'adzur. Nggak bisa, meskipun dipaksa nggak bisa ditambah. Itu yang marfu. Yang mansub, qala ta'ala, Qala ta'ala Sami'na huda, kami telah mendengar kami telah mendengar petunjuk. petunjuk al-huda. Sami'a fi'il madhi kan? Hmm. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Nahnu Nahnu, nah. Nah, karena ya. sami'a fi'il muta'addi butuh butuh maf'ul bihi dia. Kalau ja'a fi'il lazim kan? Sami'na mendengar apa? Al-huda, hidayah. Maka al-huda sebagai Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih mana amin zuhuriha at-ta'azzur. apa dia? Al-huda sebagai maf'ul bihi objek objek dari sami'ah. Dibaca mansub tanda nasabnya fathah muqaddarah, bukan zahirah kan? Di akhirnya terhalang untuk ditampakkannya karena Karena ta'azzur. ta'adzur sulit. Yang majrur sekarang qala ta'ala, Allah Ta'ala arsala rasulahu bil huda. dia telah mengutus utusannya Dia telah mengutus utusannya dengan petunjuk. dengan petunjuk. Ba harfu apa tuh? Ba Al-Hujar, Fujar. Al-huda ismun. al-huda ismun majrurun bil ba'i wa Hmm. alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala akhirihi mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Jadi al-huda adalah isim majrur dengan adanya ba, tanda jarnya kasrah Muqaddarah. muqaddarah, bukan zahirah kan? Hmm. Pada akhirnya terhalang untuk tampakannya karena ta'adzur.
sulit. Nggak bisa bil hudi, nggak bisa. Ya kan? Ta'adzur. Sampai sini jelas Ummu Fardina. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Itu bagian pertama isim maksur dengan apa namanya i'rabnya secara takdiri. Bukan Ummu Fardina. Barakallahu fiik. Ummu Naila tanpa diartikan baca ulang Om. أحل لكم Iya, ليلة الصيام ليلة. Nah, ntar dulu ya. Nah, Ustaz. tanpa diartikan, diartikan ya. Baca Nah, Ustaz. langsung. Nah, al-ismul maqsur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Hukmuhu. حكمه تقدر عليه الحركات الثلاث: الضمة والفتحة والكسرة، ويمنع من ويمنع من ظهورها التعذر. نحو كلمة الهدى في الآية الآتية. أولا قال تعالى: جاءهم الهدى. الإسراء الآية 94. الهدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Asani. الثاني قال تعالى: سمعنا الهدى. الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Asalis. ثالث قال تعالى: أرسل رسوله بالهدى. الهدى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Syukran. Naila. Mana Ustaz? Lanjutin. Langsung juga Om. Al-ismul maksur. Mufadlar Rahman. Nah, Ustaz Afwan. Fadli. Artinya Al, udah tahu semua, Bu? insya Allah Ustaz. Fadli Om. Al-ismul maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Dia bukan isim mabni Om ya. Naam. Semua orang hukmuhu. Hukmuhu tuqaddaru alaihi al-harakatus salasu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yamna'u min dhuhuriha at-ta'adzuru. Nahwu At-ta'adzur. Apa artinya at-ta'adzur? at-ta'adzur itu apa, sulit, susah, Ustaz. Nah, sama sekali nggak mungkin ditampakkan ya. Naam. Nahwu kalimatil huda. Nahwu kalimatil huda fil ayatil atiyati al-awwal qala ta'ala a'udzubillah, ja'ahumul huda. Al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Asani. Al-thani qala ta'ala sami'nal huda. Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min duhuri hatta azur. Asani. As-salisu qala ta'ala arsala rasulahu bil huda. Al-huda ismun majrurun
bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu ala akhirihi mana'a min zuhuri hat ta'adzur. Nah, bisa Ummu Fadlur Ustaz, Rahman. insyaallah Ustaz. I'rab isim maksur ya, ingat baik-baik isim maksur. Na'am Ustaz. Berikutnya Ummu Ayuliana. Langsung Murojaah. Al-ismul maksur huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Hukmuhu. Hukmuhu tuqaddaru alaihil harakatu salasatu. Ad-dhammatu wal-fathatu wal-kasratu. Wa yamna'u min zuhuriha at-ta'adzuru. Nahwu kalimatu huda fil Ah, ayatil atiyati. Nahu mudaf. Nahu kalimati. Nahwu kalimatil huda fil Hmm. ayatil atiyati. Al-awwal. Al-awwal qala ta'ala ja'ahumul huda. Al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Itu bisa pakai ya alal alifi juga ya Ustaz? Betul alal alif al akhiri alal alif ya. Naam, Al isim mankus alal alal ya'i. alal ya. Asani. Tsani qala ta'ala sami'nal huda. Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Asalisu. At-talis qala ta'ala arsala rasulahu bil huda. Al-huda ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Syukran. Ummu Ayu. Afwan. Ummu Fitri mungkin sudah mendingan kondisi. Insya Allah Ustaz, mau coba. Jadi, al ism Al-ismul maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Hukmuhu tuqaddaru alaihi al-harakatus salasu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yamna'u min dhuhuriha ta'adzur nahwu kalimatil huda fil ayatil atiyati. Al-awwal al-awwal. qala ta'ala ja'ahumul huda al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Asani. Asani qala ta'ala sami'nal huda. Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha ta'adzur. As-salasa Asani. qala ta'ala arsala rasulahu bil huda. Al-huda ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala akhirih mana'a min zuhuriha ta'adzur. Nah, semua Namsat yang menghalangi untuk ditampakkan adalah ta'adzur. Ta'adzur artinya apa, sulit. Sulit. Nah, kalau sikol berat, nanti isim mankus sikol alasannya masih bisa dipaksa, tapi berat
Kalau ta'adzur sama sekali tidak bisa. Syukran. Nah, Fitri. afwan Ustaz. Umujihan. Al-ismul maqsuru. Al-ismul maksuru wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Hukmuhu tuqaddaru alaihil harakatus har tuqaddu tuk- tuqaddaru alaihil harakatus salatu ad-dhammatu al-fathatu wal kasratu wa yamna'u min zuhuriha ta'azzuru nahu kalimati al-huda fil ayatil atiyati al-awwal qala ta'ala ja'ahumul huda al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhirihi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Asani qala ta'ala sami'nal huda al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala akhirihi mana'a min zuhuriha min zuhuriha ta'azzur. Asalis qala ta'ala arsala rasulahu bil huda Al-huda. al-huda al-huda ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu ala akhirihi mana'a min zuhuriha ta'azzur. Umujihan. Bisa dipahami umujihan? Insyaallah Ustaz. Isim maksur bukan isim mabni dia ya. Naam Ustaz. Mu'rab akhirannya alif lazimah. I'rabnya semua secara takdiri. Takdiri. Takdiri lawan dari Zohir. zahir. Nah, kalau zahir nampak jelas ja'a Muhammadun, ya kan? Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Sallamtu ala Muhammadin. Salamtu ala Muhammadin. Semua zahir. Kalau Muhammad zahir. Karena nggak ada alif akhirannya kan? Naam Ustaz. Syukran. Mujihan. Afwan Umu Ustaz. Mu'ainal hadirah. Hadirah Ustaz, insyaallah. Kembali Om. Bismillah. Al-ismul maksuru. Huwa kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahu al-fata, al-huda, al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Hukmuhu. Hukmuhu tuqaddaru alaihil harakatus salatu ad-dhammatu al-fathatu wal kasratu wa yamna'u min dhuhuriha at-ta'azzuru nahwu kalimatin al-huda fi fil ayatil atiyati. Awal qala ta'ala ja'ahumul huda. Al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih mana'a min duhuriha at-ta'azzur. Asani. Asani
قال تعالى سمعنا الهدى Al-huda maf'ulun bihi. الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Al-thalithu. الثالث قال تعالى أرسل رسوله بالهدى. الهدى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Mengenal bisa dipahami ini isim maksur. إن شاء الله Ustaz. Isim maksur ta'adzur. Ustaz ya. Dia alasannya ta'adzur. Apa artinya Ta'adzur. ta'adzur? Sulit Ustaz. Tidak mungkin ditampakkan. Syukran. Afwan Mu'ainah. Ustaz. Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Ya kan. Ummu Hafsah mau coba penyimak Boleh coba Ustaz. dan beli Ummu Hafsah al-ismul Bismillah. maksur. Al-ismul maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Nahwu al-fata, al-huda, al-asa, al-ridha, al-riba, al-mustafa, al-duha, al-maula. Hukmuhu. Hukmuhu tuqaddaru alaihi al-harakati salasi. Rakatuh. Naibul fa'il. Oh, nam nam. Tuqaddaru alaihi al-harakatu salasu. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Wa yamna'u min zuhuriha at-ta'adzur. Nahwu kalimati al-huda fil ayatil atiyati. Awal. Al-awwal qala ta'ala ja'ahumul huda. Al-huda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Asani. Asani qala ta'ala sami'nal huda. Al-huda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala akhirih mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Salisa. Salis qala ta'ala arsala rasulahu bil huda. Al-huda ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratil muqaddarati ala akhirih mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Syukran Ummu Hafsah. Barakallahu Afan fiik. Ustaz, wafik barakallah. Sudah semua. Sekarang ke Ummu Fitri. Kita bahas isim yang kedua Ummu Fitri. Al-ismul manqus. Ya, isim manqus. Sekarang yang kedua. Isim manqus. Nah, bentar. Ya, terbit di sini. Isim, isim manqus. Bentar Om. Ini tiga tiga. Tiga tiga. Aku coba kayaknya. Nah, cetakannya jelek sih. Mau Fitri ya. Asani.
Asani al-ismul manqusu. Isim Isim manqus. wa Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Dia ya ada adalah isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah maksur di kasrah dikas sebelum akhirnya. di kasrah sebelum ya-nya. Sebelum ya-nya. Kalau isim maksur sama isim mu'rab juga, tapi isim maksur akhirannya Akhirannya ya alif lazimah dan di alif, fathah ya, sebelum di fathah sebelumnya. Nah, sekarang isim manqus akhirannya ya, kasrah sebelumnya. Nahu nahwu al-qadhi ad-da'i asy-syafi asy-syafi al-muhtadi al-mawali at-taraqi al-jawari al-aidi. al-qadi bunyi alif atau ya itu? Al-qadi Ya, ya akhirannya ada titiknya tuh ya. nah, Kalau isim maksur al-huda nggak ada titiknya tuh. Ya kan Om? Bunyi alif. Ini bunyinya al-qadi, suaranya al-qadi. Sebelumnya kasroh, dotnya. Ya kan? Kasroh dotnya kan? nah, Qadi. Hukmuhu. hukmuhu tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu wa yamna'u min dhuhuri huma as-siqalu. As-siqah. Hmm. Ammal fathatu fatadhaharu alaihil khiffatihi khiffatiha. Nah ini hukumnya. Hukumnya dia ditakdirkan padanya Ditakdirkan padanya dhamma dan kasroh hmm, dan terhalang untuk eh, keduanya terhalang untuk keduanya ditambah karena hmm, terhalang karena keduanya ditampakkan karena berat, berat sikol. Kalau tadi ta'adzur, ini sulit. sikol berat, berat aja di lisan. Kalau Ummu Fitri mau memaksakan masih bisa, tapi berat. Itu untuk doma dan Dhammah dan kasroh. doma dan kasrah saja. Doma dan kasrah saja ya. Nah, Adapun fathah, adapun fathah fatadhaharu maka ditampakkan, fatazharu hmm, ditampakkan padanya ditampakkan padanya di khiffatiha karena ringan untuk diucapkannya, hmm, nggak berat, ringan fathahnya. Ya, nah, nah nahu Ustaz. kalimat ID Nahmu kalimati aidi fil ayatil atiyati. atau kata Al-awwal. ID. ID. Contoh kata ID ka- pada kalimat berikut. Nah, ID artinya apa? Pada ayat ID. berikut. ID Ayat artinya jamak dari yadun. Jamak dari apa? yadun. Yadun. Tangan. ID tangan-tangan. Kalau al-awwal Al-awwal. Qala ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum. hal itu dikarenakan apa yang dilakukan oleh Oleh kedua tangan. tangan-tangan kalian. Tangan-tangan. ID. ID jamak dari apa tadi Om? Yadun. Yadun. Kita lihat ya. Surat Ali Imran 182.
ID tuh ada akhirannya apa tuh? ID. Ada akhirannya Ustadz. Mm, ya lazimah. Sebelumnya huruf dalnya berbaris Kasroh. kasrah. Ya, soal Imran. ذلك بما قدمت Dalika bima qaddamat aydikum wa anallaha laisa bidhallamin lil abid. قدم في الماضي kan Qaddama قدمت في الماضي selepasnya fa fa'il. failnya berupa jamak taksir ID jamak dari gadun. Azab yang demikian itu adalah disebabkan Disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. tangan tuh jamak dari gadun kan Naam. ID. Dia sebagai apa di sini? ID sebagai Fa'il. fa'il. Ya kan ID-kum fa'ilun Aydikum fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha thiqal. ID sebagai fa'il dibaca marfu Aidi sebagai fa'il dibaca marfu dan tanda rofaknya dhammah muqaddarah di atas dibayangkan di atas ya hmm, terhalang dari terhal ditampakkannya karena terhalang dari ditampakannya karena berat. berat. Kalau mau dipaksakan Ummu Fitri ID yukum tapi berat Om. ID yukum you. Tapi lebih ringan mana? ID apa aidukum? ID yukum. Aidikum. Lebih ringan dimatikan saja ID. Disukun. Itu yang marfu, yang mansub Yang qala mansub. ta'ala Qala ta'ala. Gak kelihatan apa. Bentar Ustaz. Kufu aidiakum. kufu tahanlah, tahanlah. Surat Tahanlah. tahanlah tentang kalian. Surah An-Nisa kita lihat ya ayat 77 An-Nisa. Kufu. Betul An-Nisa tadi. An-Nisa 77. Kufu aidiakum wa aqimus shalah. Ada ya? Di Itu. atas itu Ustaz. Tahanlah. Ya Om. Alam tara ilal ladina. Ah, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aidiakum wa aqimus shalah wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital Iza fariqum. idza fariq idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah Hmm. wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Kul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Di sini ada kata kufu, kufu tahanlah. Fi'il apa dia? Amar Amar. Kufu tahan apa? Aidiakum. tangan Ya kan? kalian. Tangan kalian. Jamak kan dari yadun kan? Naam. Berarti idea sebagai
maf'ulun bihi Hmm. mansubun. Mansubun. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul dhahirah. Nah, zahirah tuh. Fathahnya bukan muqaddarah, tapi zahirah. Alasannya ringan diucapkan, nggak berat Om, ya kan? Kufu Nah, aydiyakum, nggak sulit kan? nah Ustaz. Sekarang yang majrur asalis. Asalis qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah Janganlah kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. dengan Dalam tangan surat kalian. Al-Baqarah 195. Al-Baqarah kita lihat ya. Ada kata ID itu. Ini 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Oh, bentar Ustaz gak kelihatan tadi. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sini ada kata ID. ID di sini artinya diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum. Jangan kamu Jangan menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Bi harf apa tuh bi? harfu jar. Jar berarti ID ismun Ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah ala liya'i mana'a min mana dhuhuriha thiqal. siqal. Kesimpulannya apa Umu? Fitri isim manqus Isim manqus eh, jika dia fa'il itu Ustaz betul? Dhammahnya dhammahnya muqaddarah. jika dia Jika dia maf'ul bih fathahnya dhahirah. Jika jika dia dia kasroh isim majrur ismu majrur maka kasrohnya muqaddarah. qaddar. Dhammah kasrah saja muqaddarah. Terhalang untuk ditampakkannya sebabnya apa? Karena berat. Berat thiqal. Adapun fathah ringan kan? Ringan diucapkan. Li Nah, khiffatiha atau alasannya li khiffatiha. Amma al-fathatu fatadharu li khiffatiha karena ringan. hifat ya. Barakallahu fikum Mu Fitri. Hilang suaranya Ustaz. Putus jaringan. Bisa dipahami ya? Ya, nah insya Allah insya Nah, Allah Ustaz. perbedaan antara isim maksur dan isim mankus. Mankus. Mankus kan dari fi'il madinya nakis kan, Ummu Fitri kan? Al-qadi. Al-qadi fi'il madinya apa? Al-Qadhi Hmm. fi- Fi'il qad madinya qa. qad qadha Qada yaqdi.
Isim Oh, fa'ilnya qadin, al-qadi. Ya kan? naam. Ad-da'i, ad-da'i madinya Da'a, da'a. Nah, yad'u. Dari fi'il naqis dia kan? naam. Itu kalau pecahan dari fi'ilnya fi'il naqis. Syukran, Mufitri. Afwan Ustaz. Mukardina juga langsung. Al-ismul manqus. Al-ismul manqus huwa Wa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'ul lazimatun maksurun ma qablaha nahu nahu. al-qadi ad-da'i as-safi al-muhtadi al-mawali at-taraki al-jawari al-aidi Hukmuhu. hukmuhu tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu wa yamna'u min zuhuri huma as-siqalu Min zuhuri. Wa yamna'u min zuhurihima. wa yamna'u min zuhuri ma as-siqalu Amal. amma fathatu fatazharu alaihi al-hifatiha Likhifatiha artinya apa tuh? Likhifatiha hifat karena karena ringan ya ringan, fathahnya ringan diucapkan, enggak sulit. Nahwu kalimati aidi. nahu kalimatu aidi fil ayatil atiyati qala ta'ala zalika bima qaddamat aidikum Aidikum. aidikum aidikum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal Asani. Qala asani ta'ala. qala ta'ala kufu aidiyakum Aidi. aidiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu Nah, as-salisu. as-salis qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah Aidikum. aidikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al kasratul muqaddaratu alal ya'i mana amin zuhuriha astiqal. Bisa dipahami Mukarina? Bisa Pak, insya Allah. Ya. Dan bisa membedakan ya antara isim maksur dan isim Mankus. manqus. Isim maksur semuanya dimukaddarahkan. Kalau isim manqus dikecualikan fathahnya. Ya, Nampak. fathahnya bukan mukaddarah, tapi fathahnya Zahirah. zahirah, karena ringan. Kata Ummu Karina, telah datang hakim itu. Ja'a, Ja'a qadin. nah, pakai alif lam. Ya. Ja'al qadi. Ja'a al-qadi, nah. Qadi fa'ilun. Qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi muqaddaratun alal Ad-dhammatul muqaddaratu langsung. wa alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu. Alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya'i mana amin zuriyah asqal. Sekarang aku melihat hakim itu, Ra'aitul qadiyah. nah, qadiyah jelas fathahnya. Al-qadiyah maf'ulun bihi. Al-qadiyah maf'ulun bihi mansubun bil fathah zahirah. Zahirah. Itu aja. Ya, Bil fathah zahirah. Ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu zahirah tuh. zahirah.
Yang majrur, aku mengucapkan salam kepada hakim itu. Salam tu ala Salam tu ala qadi. al-qadi ismun Al-qadi ismun majrurun bi ila. ya ala Bi ala, oh ya. Bi ala wa alamatu jarhi al-kasratu. Kemudian al-kasratu alal apa? ya. Alal ya. Al-kas- al- Ulangi, wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarhi al-kasratu muqaddaratun alal ya'i. Mana aminal zuhuriha atikal. Nah, mana amin zuhur hasiqal. Sekarang Ummu Kardina baru Ummu Fadlurrahman, langsung Ummu Fadlurrahman. Asanil ismul manqusu. Atsani al-ismul manqusu huwa kullus min mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun maksurun ma qablaha nahwu al-qadi ad-da'i asy-syafi al-muhtadi al-mawali at-taraqi al-jawari al-aidi Hukmuhu. hukmuhu tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu wa yamna'u min zuhurihima as-siqalu amal fathatu fatad fatad fatadhaharu Dari alaihi ilmunya zahara yadharu. Fatadharu. fatadharu alaihi li hifatiha Nahwu kalimati. nah nahwu kalimati aidi fil ayatil atiyati al awal qala ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum Aidi. aydikum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal Asani. asani qala ta'ala kuffu aydiyakum aydiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul dhahiratu. Thalith. Alif qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Aidikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal. Kalau isim maksur, mana amin zuhuriha. Itu at-ta'adzur. Ta'adzur. Kalau bedanya apa? Ta'adzur dan siqal. Ta'adzur itu sulit untuk ditampakkan, kalau siqol itu berat untuk diucapkan. Iya. Masih bisa untuk disiapkan. Ja'al qadiyu. Masih bisa tuh. Ya. Qadiyu. Tapi berat. Ya, Om. Naam Ustaz. Lebih dengan mana? Ja'al qadi apa al-qadiyu? Al-Qadhi. Bagaimana al-qadi? Al-qadiyu berat. Sakil. Kalau ja'al fata. Fata. Kata Sama sekali. ringan. Sama sekali nggak bisa. Iya. Al-fatayu. Bisa nggak al-fatayu? Enggak Ustaz. Susah, sulit. Ustaz Jaringannya suaranya. Hah? bisa pahami ya? Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Putus terus jaringannya. Naam Ustaz. Umujihan asani al-ismul manqus. Asani al-ismul manqus huwa kullus min mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun maksurun ma qablaha nahu al-qadi ad-da'i asy-syafi al-muhtadi al-mawali
at-taraqi al-jawari al-aidi hukmuhu حكم tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu wa yamna'u min zuhurihima at-tiqal ammal fathatu fatazharu alaihi li alaihi kifatiha لخفتها alaihi عليه kifatiha لخف لخف lihif alaihi lihifatiha nahu نحو kalimat nahu kalimati aidi fil ayatil atiyati al-awwal qala ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu alal ya'i mana'a min zuhuriha at-thiqal. الثاني Asani qala ta'ala kuffu aydiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. As-salis الثالث As-salis qala ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Aydikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqal. Jihan i'rabkan coba nih. Ja'al qadi. Al-qadi sebagai Qadir fa'ilun marfu'un alamatu rafi'i uh, dhammatu muqaddaro Hmm, alal ya'i bagus. uh, Maya. al Maya. athiqal Mana min zuhuriha. mana'a min zuhuriha athiqal. Kalau ra'aitul qadiya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratu. Nah, zahira. Salamtu ala al-qadi. Hmm, ismun majrurun bil Ala. bil ala Hmm, wa alamatu nasbihi kasro wa alamatu jarrihi. wa alamatu jarrihi alal ya Al-kas. al kasro Kasratu. al kasroti Muqaddarah. muqaddaro Mana min zuhuriha. mana min zuhuriha atiqol. Syukran. Kemujihan. Afwan Ustaz. Ayu al-ismul manqusu. Al-ismul manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha nahwu Hmm. al-qadi ad-da'i asy-syafi al-muhtadi al-mawali at-taraqi al-jawari al-aidi Hukmuhu. hukmuhu tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal kasratu wa yamna'u min duhurihima at-tiqalu amal Hmm. fathatu fatuzharu Fatadharu. fatadharu alaihi bi khiffatiha Hmm. nahwu nahwu kalimati aidi fil ayatil atiyati Hmm. al-awwalu qala ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum fa'ilun aidi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min duhuriha as-siqalu Al-thani. Sani qala ta'ala kufu aydiyakum
Aidiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. At-talis الثاني qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Aidikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya'i man'a min duhuriha at-tiqalu. Ayo. Safarul qadi. Al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i man'a min duhuriha at-tiqalu. Nah, sami'tul qadiyah. Qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, marartu bil qadi. Qadi qadi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu alal ya'i mana amin duhuriha atqal. Syukran. Ayo bagus. Ainal Asani. Ainal Hadirah. حضرة benar. الثاني الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو Muhu. Nahwu apa? Al-qadi. القاضي الداعي الشافي المهتدي الموالي التراقي الجواري الأيدي Muhu. حكمه تقدر عليه الضمة والكسرة ويمنع من ظهورهما استقال أما الفتحة فتظهر عليه لخفتها Nahwu kalimati. نحو كلمة أيدي في الآيات الآتية الأول قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء على الياء عفوا أستاذ منع من ظهورها الثقال الثاني. الثاني قال تعالى كفوا أيديكم مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة ظاهرة الثالث. الثالث الثالث قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أيديكم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال. Gak ada suara Ustaz. Ainal. Naam ذهب Ustaz. ذهب الداعي. الداعي. ذهب الداعي الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه. وعلامة رفعه
Dhammatun muqaddaratun Hmm. Alal ya'i alal ya'i man mana'a min duhuriha lis as as-siqalu. ah mana'a min duhuriha as-siqalu. Ra'aitu da'iya. Ra'aitu da'iya ad-da'iya maf'ulun bihi mansubun wa Hmm. alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Sallamtu ala da'i. Salamtu ala da'i ad-da'i ismun majrurun wa alamatu Bi'ala. naam Ustaz? Ismun majrurun bi'ala. Ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi Al-kas al-kasratul muqaddaratu alal ya'i. alal ya'i Mana'a. mana'a min duhuriha as-siqalu. Bagus semua. Aina. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah Ustaz, jazakallah khair. Ummu Hafsah. Atsanil ismul manqusu. Bismillah. Al-ismul manqusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Nahwu al-qadi, ad-da'i, asy-syafi, al-muhtadi, al-mawali, at-taraqi, al-jawari, al-aidi. Hukmuhu Huk- tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu wa yamna'u min zuhurihima as-siqal. Amma. Ammal fathatu fatadharu alaihi lihiffatiha. Nahu. Lihiffatiha. Nahu. Nahwu nahwu kalimati aidi fil atiyatil fil ayatil atiyati. Al-awwal. Al-awwal dzalika bima qaddamat aydikum. Hmm. Aydikum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal. Asani. As-sani qala ta'ala kuffu aydiyakum. Hmm. Aydiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu. As-salisu. As-salisu qala ta'ala wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Hmm. Aidikum ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'alal ya'i mana amin zuhuriha as-siqal. Mau Hafsah irabkan. Jalasal qadi. Jalasal qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i aman amin zuhuriha as-siqal. Satu lagi. Yang mansub. Innal qadiyah. Qadiya maf'ulun bihi Kan. mansubun wa Ada inna. oh Inna. inna Isim. inna inna harfun nasbin Wa inna har taukid. in wa taukid inna harfun nasbin wa taukid wa Al-qadiyah alamat isim. al-qadiya ismin inna wa alam Mansub. ismin inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir al-qadiya ya Ustaz ya wa Hmm. alamatu nasbihi fathatu dhahiratu ala akhirih. Yang majrur salamtu Ismun ala inna al-qadi. salam tu ala ismun majrurun
Ala Al-Qadi. harfun jarin. Al-qadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrati muqaddarati alal ya'i mana amin zuhuriha as-siqal. Gitu. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya apa? Tanda Al-kasratu jarnya al-kasratu al-muqaddarah. Dibayangkan saja. al-muqaddarah. Muqaddar. Dibayangkan. Kalau mansub, zahirah ya. Mansub zohir. Syukran, Ummu Hafsah. Afwan Ustaz. Ummu Munailah. Masih ada Munailah. Tsani. Asani belum ini Ustaz. Asani al-ismul manqus. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Nahwu al-qadi, ad-da'i, asy-syafi, al-muhtadi, al-mawali, at-taraqi, al-jawari, al-aidi. Hukmuhu tuqaddaru 'alaihi ad-dhammatu wal-kasratu wa yamna'u min dhuhurihima as-thiqalu. Amma al-fathatu fatanha nahwu kalimati aidi fil ayatil atiyati al-awwal qala ta'ala dzalika bima qaddamat aydikum fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i man'a min dhuhuriha as-thiqal. Tsani. Tsani qala ta'ala aydiyakum maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Tsalis. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيديكم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. Lancar, Masya Allah, Munailah. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Sudah semua? Ummu Ferdina sudah juga? Nah, jadi hari ini kita murojaah Mukardina ya. Murojaah dua isim dengan i'rab takdiri. Sisanya isim yang disandarkan kepada yang mutakalim kita tunda ya. Belum kita bahas nih. Isim yang disandarkan al-mudhaf ila yang mutakalim juga i'rabnya takdiri. Secara takdir saja dia. Ini belum kita bahas, kita hanya bahas dua saja. Hari ini murojaah isim maksur dan isim manqus. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok. Mujihan besok hadir ya, Mujihan. Nah, Bahas-bahas. insyaallah. Nah, jangan khawatir Mujihan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk menuntaskan dan memahami bahasa Arab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Ila liqa.